व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम देखने वालों को मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आपकी तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दे। आमीन सुम्मा आमीन। आज का सबक तख्ती नंबर 9 है। ये सबक दिलचस्प होगा उन लोगों के लिए जिन्होंने कायदे अच्छे से याद किए होंगे, क्योंकि मैं आपको अपनी पिछली वीडियोस में बता चुकी हूँ कि तख्ती नंबर 9 में जो कायदे हैं वो तजवीद को सीखने और समझने के लिए निहायत ही ज़रूरी और अहम कायदे हैं। उम्मीद है कि आपको वो कवायद या कायदे समझ आ गए होंगे और आपने वो याद भी कर लिए होंगे। तख्ती पढ़ना शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमज़ा खड़ी ज़बर आ, मीम ज़बर मा, आमा, नून ज़बर ना, आमना। जी, आमना में खड़ी ज़बर है, तो हम ये बात समझ कर पढ़ेंगे कि खड़ी ज़बर को कितना खींचते हैं, एक अलिफ के बराबर, और ज़बर को बग़ैर खींचे और बग़ैर झटका दिए हुए ऐसे पढ़ेंगे। हमज़ा खड़ी ज़बर आ, मीम ज़बर मा, मीम से हरफी हरूफ में से है तो खींच कर पढ़ेंगे। और ये बात भी याद रखें कि लफ्ज़ को खींचना है, हरकत को नहीं खींचना। मीम ज़बर मा गलत हो जाएगा, बल्कि कैसे पढ़ना है, मीम ज़बर मा, आमा, नून ज़बर ना, आमना। हमज़ा खड़ी ज़बर आ, वाव खड़ी ज़बर वा, आवा। हमज़ा खड़ी ज़बर आ, नून ज़ेरनी, आनी। या ज़बर या, आनिया, ता दो ज़ेर तिन, आनियतिन। जी, तनवीन दो ज़ेर आ गई। दो ज़ेर को क्या कहते हैं, तनवीन कहते हैं। और तनवीन के बाद हुरूफ़ हल्की में से हमज़ा आ गया है, इस वजह से यहाँ पर हम गुन्ना नहीं करेंगे। अब जिन्हें ये बात याद होगी तो मैंने जैसे ही पढ़ा आनियतिन, फ़ौरन उन्हें ये बात समझ आ गई होगी कि यहाँ मैंने गुन्ना क्यों नहीं किया। तो कायदे जब हम याद करेंगे और कुरान पाक पढ़ेंगे, जब हमें ये कवायद याद होंगे तो हमें पता होगा कि हमें कहाँ गुन्ना करना है और कहाँ गुन्ना नहीं करना। तो आनियतिन पर हम गुन्ना नहीं करेंगे, क्योंकि तनवीन के बाद हुरूफ़ हल्की में से हमज़ा आ गया है, इसलिए हम इसे ऐसे पढ़ेंगे आनियतिन। आ को खींचेंगे क्योंकि खड़ी ज़बर है और खड़ी ज़बर को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ते हैं। आनियतिन। हमज़ा खड़ी ज़ेर ई, लाम खड़ी ज़बर ला, ईला, फ़ा ज़ेर फ़ी, ईलाफ़ी। हमज़ा या ज़बर आई, नून ज़बर ना, आईना। जी, या साकिन से पहले ज़बर आ जाए तो उसे क्या कहते हैं, याए लीन। हम उसे क्या कहेंगे, याए लीन। और याए लीन के बारे में हम पढ़ चुके हैं अपनी पिछली वीडियोस में कि उसको बग़ैर खींचे बग़ैर झटका दिए हुए नरमी से पढ़ते हैं। तो इसलिए ये याद करना ज़रूरी है, हमें पता हो मद्दा होगा, वाव मद्दा होता, अलिफ मद्दा होता या मद्दा होता। मद्दा के माना खींचने के हैं, उसे खींचते, और लीन के माना नरमी के है, क्योंकि याए लीन है तो हम इसे खींचेंगे नहीं बल्कि नरमी से पढ़ेंगे। जब आपको ये कायदे याद होंगे तो आपको ये बात खुद ब खुद पता चल जाएगी कि हमने इसे कैसे पढ़ना है। अब हम इसे ऐसे पढ़ेंगे। हमज़ा या ज़बर आई, नून ज़बर ना, आईना। बा ज़ेर बी, हा खड़ी ज़ेर ही, बी ही। जीम अलिफ मद ज़बर जा, हमज़ा ज़बर आ, जा आ। जा पर मद है, जहाँ भी मद आ जाए, मद का माना तो होता है खींचना,
لیکن جہاں بھی مد آ جائے تو ہم نے ہر جگہ اسے کھینچتے نہیں رہنا ہے، بلکہ یہ دیکھ کر پڑھنا ہے کہ یہ مد متصل ہے یا مد منفصل ہے یا مد لازم ہے یا مد وقفی اور مد عارضی ہے۔ تو جنہوں نے یہ قاعدے یاد کیے ہوں گے تو انہیں فوراً سمجھ میں آ جائے گی یہ بات کہ یہ کون سی مد ہے، مد متصل۔ جا میں جو مد ہے وہ کون سی مد ہے، مد متصل۔ اور کیسے پتہ چلا ہمیں یہ مد متصل ہے کہ حروف مدہ کے بعد، حروف مدہ جا میں کیا ہے، الف مدہ، الف سے پہلے کیا آ گیا، زبر آ گیا، الف سے پہلے زبر آ گیا تو یہ کیا بنا، الف مدہ۔ الف مدہ کے بارے میں ہم اپنی پچھلی ویڈیوز میں پڑھ چکے ہیں۔ جو ہمارے اس چینل پہ نئے ہیں تو وہ پچھلی ویڈیوز دیکھ لیں تاکہ آپ کو یہ بات اچھے سے سمجھ میں آ جائے۔ جی تو الف مدہ یعنی حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں، اگلے کلمے میں نہیں ہے، اسی کلمے میں ہے، اس وجہ سے اس مد کا کیا نام ہوگا، مد متصل۔ اور مد متصل کے بارے میں ہم کیا پڑھ چکے ہیں کہ اس کو 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، نہ اس سے کم اور نہ ہی اس سے زیادہ۔ اور ایسے پڑھیں گے، جیم الف مد زبر جا، حمزہ زبر آ، جا، جیم یا مد زیر جی، حمزہ زبر آ، جی آ۔ جی جی آ میں بھی مد متصل ہے۔ اب آپ سب یہ خود غور کریں کہ یہ مد متصل کیسے ہے۔ جیم واو پیش جو، عین 2 زیر عین، جو عین۔ جی جو کو بھی کھینچ کر پڑھیں گے، اور کتنا کھینچیں گے، واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے، واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے تو وہ واو مدہ کہلاتا ہے، اور واو مدہ کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ یہ واو مدہ ہے تو اسے 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، نہ اس سے کم اور نہ ہی اس سے زیادہ۔ تو ہم اسے ایسے پڑھیں گے، جو پر مد کریں گے یعنی 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ ہر جگہ مد کا مطلب کھینچنا، مد کا معنی تو کھینچنا ہوتا ہے، لیکن یہ نہیں کہ ہم اسے کھینچتے ہی چلے جائیں۔ واو مدہ ہے تو 1 الف کے برابر کھینچیں گے، مد متصل ہے تو 4 الف کے برابر کھینچیں گے، منفصل ہے تو 3 الف کے برابر کھینچیں گے۔ تو یہاں پر جوعن میں ہم جو کو 1 الف کے برابر کھینچیں گے کیونکہ یہ کیا ہے، واو مدہ ہے، اور ان پر غنہ نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ تنوین کے بعد حروف ہلکی میں سے خا آ گیا ہے، اور حروف ہلکی 6 ہے، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا۔ ہم جب یہ تختی پڑھ رہے ہیں تو آپ کو یقیناً یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ پیچھے جو ہم اصول اور قواعد پڑھ چکے ہیں وہ ہمارے لیے یاد کرنا کس قدر ضروری ہے۔ جب آپ کو یاد ہوں گے حروف ہلکی تو آپ بآسانی اس کو پڑھ لیں گے، آپ کو پتہ چل جائے گا بآسانی کہ یہاں پر ہم مدہ کیوں نہیں کر رہے، یا ہم نے کتنا کھینچنا ہے، یا ہم غنہ کیوں نہیں کر رہے ہیں، یا غنہ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، کرنا ہے تو کیوں کرنا ہے، اور نہیں کرنا ہے تو کیوں نہیں کرنا ہے۔ یہ ساری باتیں ہمیں جب یاد ہوں گی جب ہمیں اس کے تجوید کے تمام قواعد اچھے سے یاد ہوں گے۔ خا یا زبر خی، خا 2 پیش رن، خیرن۔ جی خی کو ہم نہیں کھینچیں گے بلکہ نرمی سے ادا کریں گے۔ خیرن میں یا لین ہے، اس وجہ سے خیرن کو کھینچ کر نہیں پڑھیں گے بلکہ نرمی سے ادا کریں گے۔ خیرن میں یا لین ہے، اس لیے خیرن کو کھینچ کر نہیں پڑھیں گے بلکہ نرمی سے پڑھیں گے۔ اور کیسے پڑھیں گے، خا یا زبر خی، خا 2 پیش رن، خیرن، دال کھڑی زبر دا، واو الٹا پیش وو، دا وو، دال پیش دو، داوودو۔ جن نے پچھلا سبق کھڑی زبر 1 الف کے برابر، الٹا پیش 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اور پیش کو بغیر کھینچے اور بغیر جھٹکا دیے ہوئے پڑھیں گے۔ تو جنہیں پچھلے تمام اصول اور قواعد اچھے سے یاد ہوں گے
उन्हें बआसानी ये बात समझ आ जाएगी कि मैं दाल को क्यों खींच रही हूँ और वाव को क्यों खींच रही हूँ, और जो तीसरा लफ्ज़ है दाल उसको क्यों नहीं खींच रही हूँ। और हम ऐसे पढ़ेंगे दावूदू, क्योंकि पेश को खींच कर दावूदू गलत है, बल्कि दावूदू पेश को नहीं खींचेंगे। ज़ाल खड़ी ज़बर ज़ा, लाम ज़ेली, ज़ाली, काफ ज़बर का, ज़ालिका, और ज़बर ग़, ज़ाद वाव पे ज़ू, रज़ू। जी वाव मद्दा है, इस वजह से इसको भी एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। शीन अलिफ मद ज़बर शा, हमज़ा ज़बर आ, शा आ। जी शा में ये कौन सी मद है? इस मद का नाम है मद्दे मुत्तसिल। इस मद का क्या नाम है? मद्दे मुत्तसिल। हमें कैसे पता चला कि ये मद्दे मुत्तसिल है? क्योंकि हुरूफ़ मद्दा के बाद हमज़ा इसी कलमे में है। अगले कलमे में होता तो मुनफसिल, इसी कलमे में है, इस वजह से इसका नाम मुत्तसिल। मुत्तसिल मतलब मिला हुआ, उसी के साथ ही मिला हुआ है। मुनफसिल जुदा, हुरूफ़ मद्दा से जुदा। तो ये मुत्तसिल हुरूफ़ मद्दा के मुत्तसिल है, यानी उसी के साथ मिला हुआ है। इस वजह से इस मद को हम क्या कहेंगे? मद्दे मुत्तसिल। और मद्दे मुत्तसिल के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि मद्दे मुत्तसिल को 4 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे, ना इससे कम ना इससे ज़्यादा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँच जाएँ। और सदक़े जारिया की नीयत से शेयर भी ज़रूर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।